श्रोता बंधु भगवद गीता ज्ञान रे आपनको स्वागत। आज आम भगवद गीतार तृतीय चैप्टर तृतीय अध्याय कर्मयोग विषय आलोचना करिबा। यही अध्याय रे भगवान अर्जुन को बुझाइछन्ति जणे मनुष्य किपरि कर्म करिबा दरकार, कर्म न कले कौन क्षति हुए आ कर्म कले कौन लाभ हुए ए अध्याय रे आपण माने सुनी परिबे। चलतु श्लोक गुड़िक आरंभ करिबा। प्रथम श्लोकटी अर्जुन कहिछन्ति। श्लोक आरंभ करिबा। अर्जुन उवाच जीयसि चेत कर्मणस्त मता बुद्धि जनार्दन तत्की कर्मणि घरे मा नियजसि केशव। ए श्लोक रे अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, हे केशव, आपण जदि भावुछन्ति जे सकाम कर्म अपेक्षा बुद्धि हेउछि उत्कृष्टतर, तेबे मते काहींकि ए भयंकर युद्ध कर्म रे नियुक्ति कहबाकू आपण बाध्य करुछन्ति। श्रोता बंधु, अर्जुन भगवान कृष्णଙ୍କର अति अंतरंग बंधु। से देखिले तांको बंधु भौतिक दुखाबर्णरे पतित होइछन्ति। तांकु से दुखाबर्णरू उद्धार करने निमित्त परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण पूर्व अध्याय रे खूब भल भाव आत्मार गठन कथा वर्णना करिछन्ति। किपरि ए दुखा वर्णरू उद्धार मिलिबो तार एक अनुभूति मार्ग मध्य बताई दैछन्ति। ताहा हेउछि बुद्धिजोग बा कृष्ण चेतना। बेले बेले ये कृष्ण चेतना को कई निष्क्रियता बोली भूल बुझंती एवं से भूल बुझामणा जोगु कई कृष्णकर दिव्य नाम कीर्तन करी पूर्ण भाव में कृष्ण चेतनाशील होगा निमित्त एकांत स्थान को जाती। कृष्ण भावना दर्शन रे पूर्ण ज्ञान लाभ न कला पर्यंत एकांत स्थान रे बसी कृष्णकर दिव्य नाम कीर्तन करने को काहारी को अनुमति दि जाय नहीं। सेपरी कले जड़े सरल लोकठारू जड़े पूजा लाभ बा सम्मान लाभ करिपारे। अर्जुनकर यही धारणा जात होइतिला जे से ए कृष्ण चेतना बा बुद्धिजोग को कर्ममय जीवनरू अवसर नहीं एक एकांत स्थान रे बसी तपस्या करने को से भावितिले। अन्य कथारे कृष्ण चेतनाशील आଳରେ बड़ कौशल सहकारे से युद्ध को एड़ाइबा को चेष्टा करुथिले। किंतु ये नैष्टिक छात्र हिसाब रे से तांकर शिक्षक कृष्ण को आगरे ये प्रश्नटी उत्थापन कले, तांक पक्षरे कौन करिबा श्रेयस्कर। उत्तर रे भगवान श्रीकृष्ण खूब भल भाव कर्मयोग कथा बा कृष्ण चेतनाशील कथा कर्म करने कथा ए तृतीय अध्याय रे अर्जुन को बुझाउछन्ति। व्यामिश्रणे व्याख्यान बोधि महय शिव में तदेकं बोध निश्चित्य जेन श्रेय हमा पुयाम। ए श्लोक रे भगवान को अर्जुन कहउछन्ति, आपणकर संदितार्थक कथा शुणी मोर बुद्धि गलमाल रे पड़ जाउछि। तेणु मो पक्षरे कौन अत्यंत कल्याणकर दयाकरी मते कहंतु। भगवद गीतार उपकर्मे रूपे पूर्व अध्याय रे विभिन्न पंथा यथा सांख्ययोग बुद्धियोग द्वारा इंद्रिय संयम निष्काम कर्म एवं नूतन शिक्षार स्थान आदि कहुଯାଇଛି। एसबु कथा एणु तेणु भावे कहुଯାଇଛି। भल रकमे कथाटा को बुझिबा निमित्त ओ तदनुयायी कार्य करने निमित्त एक धारावाहिक पंथा दरकार। तेणु अर्जुन एसबु गलमलिया कथा गुड़ाक भल भाव बुझाई कहवाई अनुरोध करुछन्ति। काहेकि ना साधारण लोक एगुड़ी को भूल बुझिबे नहीं बा गलमाल रे पड़िबे नहीं। शब्द कुहुक तैयारी करी अर्जुन को गलमाल रे पकाइबार उद्देश्य अवश्य कृष्णकर नथिला, किंतु कथाटा हला अर्जुन कृष्ण चेतना कथाटी को बुझिपार नथिले। कृष्ण चेतना कहले कौन, यह निष्क्रियता बा कर्मनिष्ठता, यही द्वंद्व अर्जुन को मनरे देखा देइथिला। वर्तमान तांकर ये प्रश्न द्वारा से कृष्ण भावना विधि कौन परिष्कार भाव में जापर चाहूँगी।
କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିରେ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ଦ୍ୱିବିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟା ନଘ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେନ ସାଂଖ୍ୟାନାଂ କର୍ମ ଯୋଗେନ ଯୋଗିନାଂ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ମନୋଧର୍ମ ବା ମନନ ବଳରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଯଥା ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସେହି କଥାଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବା ଦର୍ଶନ ବଳରେ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ ଚେତନ ଓ ଅଚିତ୍ ବା ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏହା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 61 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ କାମ କଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ମାର୍ଗରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେହି କଥାଟା 61 ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସ୍ଥାବାନ ହେବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅତି ସହଜରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରିବା। ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦାର୍ଶନିକ ରହିତ ଧର୍ମ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ବା ଭାବୁକତା ଅଟେ, କିମ୍ବା ଏହା ବେଳେବେଳେ ଧର୍ମନାଦ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରହିତ ଦର୍ଶନ ମାନସିକ ଅନୁଶୀଳନ ବା ମନୋଧର୍ମ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମୁଦାୟ ପନ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା। ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଶୀଳନ ବା ମାନସିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପନ୍ଥା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏ ଦୁଇଟି ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଅଟେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଏହା ଏକ ସହଜ ଓ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 4 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।